Apollo 14 je treća NASA misija koja je uspešno sletela na mesec 5. februara 1971. godine u regiju koja se zove Fra Mauro. Ovo je prva misija koja je sletela na visoravan na mesecu u blizini kratera Coon, koji je bio veoma interesantan geolozima. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno proći kroz misiju Apollo 14 i vidjet ćemo šta su sve astronauti otkrili i sa kakvim su se problemima borili tokom misije. Nakon katastrofe sa misijom Apollo 13, kada je eksplodirao rezervoar sa kiseonikom, što je umalo odnelo živote 3 astronauta, poverenje u NASA je ozbiljno poljuljano i postojala je pretnja da se ceo Apollo program prekine. Sljedeća planirana misija, Apollo 14, planirana je za oktobar 1970. godine, ali je pomerena na kraj januara 1971. godine jer je u toku bila istraga kvara na Apollo 13 misiji. Apollo 14 misiju su činili astronauti Alan Shepard, Stuart Roosa i Edgar Mitchell. Alan Shepard je bio komandant misije Apollo 14 i on je peti i najstariji astronaut koji je hodao po mesecu sa 47 godina života. On je drugi čovek koji je poleteo u svemir posle Jurija Gagarina i izabran je među prvih 7 astronauta projekta Merkur koji je prethodio Apollo programu. Izabran je za komandanta jedne od prvih misija u programu Gemini, ali mu je dijagnostikovana Menierova bolest uha koja izaziva jak osjećaj vrtoglavice i mučnine, zbog čega je prizemljen. 1968. godine uspešno je operisan i odabran je za komandanta misije Apollo 14 zbog svog iskustva i staloženosti. Stuart Roosa je izabran za pilota komandnog modula koji je nazvan Kitty Hawk po mestu gde su braća Wright prvi put poleteli avionom. U trenutku leta na mesec Roosa je imao 37 godina. Pre nego što je postao astronaut, radio je kao vatrogasac padobranac za gašenje šumskih požara. Tokom misije Apollo 9 radio je kao glavni komunikator sa astronautima u kontroli misije, a ubrzo nakon toga je postao astronaut i izabran je za člana misije Apollo 14. Edgar Mitchell je izabran za pilota lunarnog modula koji je nazvan Antares i on je 6. čovek koji je hodao po mesecu. Pre misije Apollo 14 bio je član rezervne posade misija Apollo 9 i 10. Ova 3 astronauta su provela čak 19 meseci u pripremama za misiju, što je najduže od svih Apollo misija, jer je NASA modifikovala delove njihovog lunarnog i komandnog modula nakon zaključaka istrage Apollo 13. Prvobitno je planirano da Apollo 14 sleti u oblast Mare Serenitatis u blizini kratera Littrow, ali se od ovoga odustalo i izabrana je lokacija Fra Mauro u blizini kratera Coon, gde je ranije trebala da sleti misija Apollo 13. Naučnici su se odlučili na ovu promenu jer je oblast Fra Mauro obećavala kvalitetnije naučne podatke o dalekoj prošlosti meseca. Fra Mauro formacija se ističe brdovitim terenom koji je nastao taloženjem izbačenog materijala iz udarnog basena Imbrium, koji je u dalekoj prošlosti nastao padom velikog asteroida. Naučnici su se nadali da će ovde pronaći izložene stene iz dubljih slojeva mesečeve kore i odlučeno je da će Apollo 14 sleteti nekoliko stotina metara od kratera Coon. 21. januara 1971. godine ogromna raketa Saturn V, koja je težila 2.950.000 kg, stajala je na lansirnoj rampi na Floridi, spremna da poleti ka mesecu. Vremenski uslovi su bili nepovoljni i lansiranje je odloženo za 40 minuta, jer NASA nije želela da se ponovi scenario kao sa Apollo 12, kada je grom 2 puta pogodio raketu prilikom poletanja. U 4 sata i 3 minuta Saturn V je upalio svoje raketne motore i nakon 10 minuta leta Apollo 14 je uspešno ušao u orbitu oko Zemlje. Usled kašnjenja u lansiranju od 40 minuta, izabrana je brža putanja ka mesecu i sledeći zadatak astronauta je bilo izvršenje manevra transpozicije. Ovaj manevar je podrazumevao odvajanje lunarnog modula Antares od komandnog modula Kitty Hawk, nakon čega bi lunarni modul bio zarotiran
i konačno spojen sa komandnim modulom. Prilikom izvršenja manevra transpozicije dogodio se problem jer je zakazao mehanizam za spajanje ova dva modula. Astronauti su kontaktirali kontrolu misije u Houstonu i narednih 2 sata su bezuspešno pokušavali da spoje ove module, dok su inženjeri na Zemlji užurbano radili na rešenju ovog problema. Astronauti su dobili instrukcije da uvuku sondu za detektovanje spajanja modula i to je rešilo problem. Zatim su upaljeni trećestepeni motori, čime su astronauti krenuli na trodnevno putovanje ka Mesecu. Tokom leta ka Mesecu izvršena su 2 korekciona manevra paljenjem raketa na 10 sekundi i na 1 sekundu i astronauti su se pripremali za ulazak u orbitu oko Meseca. 4. februara motori su upaljeni na 370 sekundi i Apollo 14 je uspešno ušao u orbitu. 5 sati kasnije planirano je ponovno paljenje motora kako bi komandni modul poslao lunarni modul u nižu orbitu. Ovo je planirano kako bi lunarni modul uštedeo gorivo jer je sletanje bilo opasnije od prethodnih i NASA je želela da astronauti imaju više goriva na raspolaganju prilikom sletanja. Međutim, pre drugog paljenja motora, astronauti su uočili veoma ozbiljan problem na lunarnom modulu kada je računar počeo da prijavljuje grešku sa programom za hitni prekid sletanja. Kontrola misije na Zemlji je zaključila da je problem verovatno nastao usled kratkog spoja u prekidaču za hitni prekid sletanja, koji je izazvan otkačenim delom lema i angažovali su programere da rade na rešavanju problema. Velika je sreća što su astronauti uočili ovaj problem na vreme, jer je ova komanda mogla da se dogodi u bilo kom trenutku tokom sletanja ili čak dok bi lunarni modul bio na površini, što bi bila katastrofa za astronaute. Problem sa kojim su se astronauti suočili nije bilo lako rešiti, jer računar na lunarnom modulu nije poput današnjih računara gde po želji možemo menjati programe. Računar na lunarnom modulu je pravljen ručno i bukvalno je izvezen od bakarnih komponenti, što znači da njegova memorija nije mogla da se menja po želji. Ipak postojao je mali deo memorije koji je omogućavao određene izmene i programeri na Zemlji su užurbano radili na pronalaženju rešenja. Problem je rešen tako što su izmene u programu govorile računaru da se hitni signal za prekid sletanja već dogodio i računar bi zanemario dolazne automatizovane signale za prekid sletanja. To ne bi sprečilo astronaute da upravljaju lunarnim modulom, ali ako bi hitni prekid zaista bio neophodan, astronauti bi morali ručno da ga aktiviraju unosom izmene u računar. Mitchell je uneo ove izmene u računar, čime je rešen problem i samo nekoliko minuta kasnije lunarni modul je otpočeo sekvencu sletanja na Mesec. Kada se Antares nalazio 6,7 km iznad površine Meseca, još jedan problem je zadesio astronaute kada radarski sistem na lunarnom modulu nije mogao da pronađe tlo. Ovo je uskratilo astronaute za podatke o brzini kretanja kao i visini iznad tla, ali su astronauti rešili ovaj problem resetovanjem računara. Da se ovaj problem desio na visini manjoj od 3 km iznad tla, astronauti bi po proceduri trebali da prekinu misiju, ali Alan Shepard kasnije izjavio da bi verovatno probao da sleti na Mesec uprkos instrukcijama. Astronauti su tokom sletanja prepoznali glavni orijentir, odnosno krater Cone. Kasnije su prepoznali i druga 2 orijentira koji su bili nizovi kratera nazvani Trojke i Dvojke i sleteli su najbliže planiranom mestu sletanja od svih Apollo misija. Astronauti su uslikali ovu panoramu mesta sletanja iz lunarnog modula i vidimo da je teren ispunjen manjim kraterima i stenama, što je pomalo iznenadilo astronaute, jer je na fotografijama iz orbite teren delovao ravniji. Lunarni modul je sleteo pod blagim nagibom, što možemo vidjeti na ovoj fotografiji koju je uslikao Alan Shepard. Nakon sletanja, astronauti su privremeno izgubili kontakt sa kontrolom misije i prva lunarna šetnja je otpočela 5 sati nakon sletanja. Prvi je na površinu izašao Alan Shepard
i na ovom sjajnom snimku vidimo njegov spust niz merdevine lunarnog modula. How fast is it, old man? Okay, you're right. Now it's on the surface, and it's been a long way, but we're here. Zatim je na površinu izašao Edgar Mitchell i Shepard je snimio njegov spust niz merdevine sa 16 mm kamerom. Prvi zadatak astronauta je bilo postavljanje TV kamere i na ovoj fotografiji vidimo Sheparda kako postavlja kameru nekoliko desetina metara od lunarnog modula. Snimci sa TV kamere su nažalost bili vrlo loše kvaliteta i postajali su sve lošiji kako je tekla misija. Zatim su astronauti postavili antenu za komunikaciju sa Zemljom, ali je kasnije utvrđeno da su je postavili predaleko od lunarnog modula. Astronauti su se žalili da ne mogu precizno da procene udaljenosti na površini usred izuzetno snažnog kontrasta i sivila površine, što će se odraziti na kasnije istraživanje tokom druge lunarne šetnje. Astronauti su se zatim posvetili postavljanju američke zastave, što možemo vidjeti na ovom sjajnom snimku. Shepard je zatim uslikao panoramu mesta sletanja, gdje vidimo neposredno okruženje oko lunarnog modula, kao i postavljenu antenu za komunikaciju sa Zemljom. Apollo 14 je prva misija koja je imala takozvani modularni transporter opreme, koji je trebao da pomogne astronautima prilikom sakupljanja uzoraka tla i kamenja, kao i pri transportu naučnih instrumenata po površini. Zatim su se fokusirali na primarni cilj prve lunarne šetnje, a to je bilo postavljanje paketa naučnih instrumenata ALSEP na površinu nekoliko stotina metara dalje od lunarnog modula. Ovaj paket se sastojao iz centralnog jezgra i sljedećih naučnih instrumenata. Pasivni seizmometar je postavljen kako bi detektovao zemljotrese na Mesecu. Nakon povratka astronauta na Zemlju, ovaj instrument je detektovao pad trećeg stepena njihove rakete, što je omogućilo kalibrisanje ovog instrumenta. Aktivni seizmometar se sastojao iz 3 geofonske žice koje su astronauti razvukli 90 metara od ALSEP centralnog jezgra i eksplozivnih naprava koje su aktivirane kako bi se analizom zvučnih talasa otkrila struktura mesečevog tla. Supratermalni detektor jona je instrument koji je korišćen za analizu interakcije solarnog vetra sa površinom, kao i za analizu električnog potencijala površine. Hladna katoda za detektovanje jona je korišćena za merenje izuzetno tanke lunarne atmosfere koja nastaje usled delovanja sunčevog zračenja. Eksperiment za detektovanje neelektrisanih čestica u lunarnom okruženju je instrument koji je merio učestalost jona i elektrona. Ovi instrumenti su se napajali električnom energijom putem radioizotopskog termoelektričnog generatora. Pored ALSEP instrumenata, astronauti su postavili i retroreflektor koji omogućava određivanje udaljenosti Meseca od Zemlje slanjem laserskih impulsa kao ovom uređaju. Shepard je prvi astronaut koji je imao drugačije svemirsko odelo od svog kolege Mitchella, jer su ranije misije pokazale da je kontroli misije na Zemlji bilo veoma teško da razlikuje komandanta misije od pilota lunarnog modula. Od misije Apollo 14 komandant nosi svemirsko odelo sa crvenom prugom na kacigi, što olakšava raspoznavanje. Astronauti su zatim prikupili uzorke tla i kamenja sa površine u povratku ka lunarnom modulu i uslikali su nekoliko fotografija poput ove, gdje vidimo tragove modularnog transportera opreme koji vode ka lunarnom modulu u daljini. Prva lunarna šetnja je trajala 4 sata i 47 minuta i astronauti su se vratili u lunarni modul kako bi odspavali i pripremili se za drugu i posljednju lunarnu šetnju. Tokom druge lunarne šetnje, astronauti su se uputili ka krateru Coon sa modularnim transporterom opreme. Astronauti su očekivali da će se lako orijentisati putem poznatih kratera, ali su ubrzo shvatili da talasast i brdovi teren otežava taj posao. Krater Coon se nalazi 1,5 km od mesta sletanja i veoma je interesantan geolozima misije, jer se oko njega nalazilo polje izbačenog materijala koje je otkrivalo dublje slojeve stena. TV kamera je ubrzo izgubila astronaute iz vida i kontrola misije se oslanjala na njihove komentare kako bi zaključila gde se nalaze na površini.
Shepard i Mitchell su u jednom momentu mislili da su ugledali obod kratera Cone, ali su ubrzo shvatili da je to samo brežuljak iza kog se nalaze slične ravnice kao i one koje su već prošli. Na ovoj čuvenoj fotografiji vidimo Sheparda kako drži mapu u pokušaju da se orijentiše u svom okruženju kako bi pronašli krater Cone. Usput su fotografisali ovu veliku stenu na obodu kratera i ona je nazvana Čudna stena. Možemo vidjeti da je teren oko kratera ispunjen brojnim brežuljcima i jasno je zašto su astronauti pogrešno procjenjivali svoj pređeni put, jer su orijentiri potpuno drugačiji nego na Zemlji. Nakon par sati hodanja, Shepard i Mitchell su postali iscrpljeni i kontrola misije im je naredila da uzmu uzorke tla i da se vrate ka lunarnom modulu. Tek kasnije, kada je lunarni orbiter fotografisao mesto sletanja, vidimo da su se astronauti nalazili na manje od 20 metara od kratera Cone, ali ga jednostavno nisu uočili zbog nagiba tla na kom su se nalazili. Ovaj neuspeh je potvrdio da je astronautima na budućim misijama potreban lunarni rover kako bi efikasno prešli veće udaljenosti. Kada su se vratili do lunarnog modula, Alan Shepard je izveo performans koji je verovatno najprepoznatljivija stvar iz misije Apollo 14. Naime, godinama pred samu misiju planirao je da potajno ponese 2 golf loptice i improvizovanu palicu za golf na mesec i uspeo je u tome. Ispostavilo se da njegova opaska o miljama i miljama nije tačna, jer je analizom fotografija utvrđeno da je jedna loptica odletela 20 metara od lunarnog modula, a druga oko 35 metara. Pojedini geolozi misije su bili pomalo frustrirani ovim performansom, jer su smatrali da astronauti nisu uložili dovoljno truda prilikom istraživanja kratera Cone, a imali su vremena za igranje golfa na površini. Smatrali su da je ovaj krater najznačajnija oblast koju su želeli da ispitaju na mesecu, a također su imali primedbe na uzimanje uzoraka tla i stena u blizini kratera, jer astronauti nisu zabeležili tačna mesta uzorkovanja, što je zakomplikovalo stavljanje u kontekst pronađenih stena. Također su imali primedbe i na broj prikupljenih stena, jer je od 10 kg materijala kojeg su prikupili u blizini kratera Cone, čak 9 kg bilo u samo jednoj steni koja je nazvana Velika Berta. Međutim, astronauti su ukupno prikupili preko 43 kg stena, a analiza Velike Berte sugeriše da je to meteorit poreklom sa Zemlje. Ukoliko je to tačno, to je ujedno i najstarija stena sa Zemlje ikada pronađena, što je fantastično otkriće. Druga i posljednja lunarna šetnja je trajala 4 sata i 34 minuta i astronauti su se vratili u lunarni modul i pripremali su se za poletanje ka komandnom modulu Kitty Hawk. U međuvremenu, Stuart Roosa nije sedeo skrštenih ruku u komandnom modulu, već je fotografisao mesečevu površinu za određivanje buduće lokacije mesta sletanja Apollo 16 i vršio je posmatranja takozvanog Guggenscheina. Guggenschein je naziv za optički fenomen koji je vidljiv sa Zemlje i nastaje usled reflektovane svetlosti sa međuplanetarne prašine na Lagrange 2 tački između Zemlje i Sunca, a Roosa je prvi koji je potvrdio tu hipotezu svojim posmatranjima. Shepard i Mitchell su poleteli sa meseca 6. februara 1971. godine i nakon 47 minuta spojili su se sa komandnim modulom Kitty Hawk. 7 sati kasnije raketni motori su upaljeni i astronauti su se uputili nazad ka Zemlji. Nakon 3 dana putovanja, kapsula sa astronautima je ušla u atmosferu Zemlje i kamera na kapsuli je zabeležila njihov spust. 9. februara u 9 časova uveče njihova kapsula je bezbedno sletela u Južni Pacifik, gdje je astronaute pokupio brod New Orleans. Nakon boravka u karantinu koje je trajao do 27. februara, Roosa je izjavio da je tokom misije nosio 500 semenki drveća sa sobom. Ove semenke su kasnije posađene po Americi i u par država u svetu i to drveće je poznatije kao mesečevo drveće, što je zaista inspirativno. Apollo 14 će ostati upamćen kao veoma inspirativna misija, koja je pokazala želju čovečanstva da nastavi sa svemirskim istraživanjem uprkos brojnim rizicima,
kako bi unapredili naše razumevanje svemira kao i našeg mesta u njemu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.